ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପାର୍ଟ 3 ଭିଡ଼ିଓରେ ପରିମିତି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପରିମିତି ଅନୁସରଣୀ 5C କରିବା। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କହିଛି ଗୋଟିଏ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 288 ବର୍ଗମିଟର ଓ ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 18 ମିଟର ହେଲେ ରମ୍ବସର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରମ୍ବସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ରମ୍ବସର ଚିତ୍ର କରିଦେବା। ABCD ପିଲା ହେଲା ଆମର ରମ୍ବସ। এই ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମକୁ ଦେଇଛି 288। ଆମକୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦତ୍ତ ଅଛି 288 କ'ଣ ବର୍ଗ ସେମି। ବର୍ଗ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 288 ବର୍ଗ ସେମି ଏବଂ ତାର ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 18। ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 18 ସେମି। ହେଲେ ଆମର ଯଦି ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି ଆଉ ବାହୁ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ 18, ଗୋଟିଏ ବାହୁ ହେଲେ ସବୁ ବାହୁ ଦିଗ 18, କାହିଁକିନା ରମ୍ବସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ, ତ ସବୁ ବାହୁ ଦେଲା 18। ଯଦି ଏତିକି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା କ'ଣ ନା, ଆମକୁ କହିଛି କ'ଣ ରମ୍ବସର ଉଚ୍ଚତା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ। ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚତା ପିଲେ କେମିତି ବାହାରିବ? ଉଚ୍ଚତା ପିଲେ କ'ଣ ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଭକ୍ତକ ସମାନ ବାହୁ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଭକ୍ତ ସମାନ ବାହୁ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି କେତେ? 288 ସମାନ ବାହୁ ହେଲା 18। ତାହେଲେ 18 ୟାକୁ କାଟିଦେଲେ 18 କିଏ 18, 18 16 108 ଆଉ ବଢ଼ିଲା ଏଠି 10 8 108 18 108 16 ସେମି। ତାହେଲେ ପିଲେ ରମ୍ବସର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ବାହାରିଲା? 16 ସେମି। ସେଇଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଡବଲ ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଗୋଟେ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 196। ରମ୍ବସର ଆମକୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଡବଲ ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଇଛି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି 196। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 196 ବର୍ଗ ସେମି। ବର୍ଗ ସେମି ହେଲେ କହିଛି ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 28 ସେମି ହେଲେ ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ତାର ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି, ରମ୍ବସର ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 28 ସେମି। ABCD ଦେଇଦିଅ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲେ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି, ଆର କର୍ଣ୍ଣଟି ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଯଦି ରମ୍ବସର ଦୁଇଟି କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଥାଏ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ ପିଲେ? ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ D1 ଇଣ୍ଟୁ D2। କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ମନେକର D1 D2, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ D1 ଇଣ୍ଟୁ D2। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ D1 ଆମକୁ ଦେଇଛି ଜଣ 28, D2 ଦେଇନି। କେତେ ଦେଇଛି ପିଲେ? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 196। ତ ଆମେ ଆକୁ ଯଦି କଟାକଟି କରିଦେବା, 2 ରେ କାଟିଦେଲେ 14, ତାହେଲେ D2 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 196 14। ତାହେଲେ 14 କିଏ 14 ଆଉ ବଢ଼ିଲା 56, 14 4 56। ତାହେଲେ କେତେ ବାହାରିଲା ପିଲେ? 14। ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 14 ସେମି। ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ସେଇଭଳି ଟ୍ରିପଲ ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ରମ୍ବସର ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 24 ଆଉ 10 ମିଟର। ଟ୍ରିପଲ ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି, D1 ଦେଇଛି 24 ମିଟର ଆଉ D2 ଦେଇଛି 10 ମିଟର। କହିଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଛି। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ବାହାରିବ? ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ D1 ଇଣ୍ଟୁ D2, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ। ତାହେଲେ ହାଫ୍ D1 ଥିଲେ କେତେ? 24, D2 କେତେ? D2 ହେଲା କେତେ ଦେଇଛି ଆମକୁ? 10 ସେମି। D2 ହେଲା 10 ସେମି, 10। ତାହେଲେ 2 ଆକୁ କାଟିଦେଲେ ହେଲା କେତେ? 2 ରେ କାଟିଲେ 12, 12 ଦଶା 120 ବର୍ଗ ମିଟର। ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ତ ତାପରେ IB କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ABCD ରମ୍ବସର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଛେଦବିନ୍ଦୁ O ଏବଂ OA ଦେଇଛି 3, OB ଦେଇଛି 4। ABCD ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ABCD ଗୋଟେ ରମ୍ବସ ଚିତ୍ର କରିଦେବା। IB ABCD ରମ୍ବସ। এই ରମ୍ବସର ସେ କ'ଣ କହିଛି? କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଛେଦବିନ୍ଦୁ O। ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ମନେକର O ହଉ। AO ଦେଇଛି 6, AO ଏଇଟା ଦେଲା 6। ତାପରେ କ'ଣ ପିଲେ ଦେଇଛି? AO ଦେଇଛି 6, OB ଦେଇଛି 4, ଏଇଟା ଦେଇଛି 4।
ପିଲା ଆମେ ରମ୍ବସର କର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ରମ୍ବସର କର୍ଣ୍ଣଦେହ ପରସ୍ପରକୁ ସମ କୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଟା ଆମର 6 ହେଲା, ଏପଟଟା ବି 6, ଏଇଟା 4 ହେଲେ ଏପଟଟା ବି 4, ତାହେଲେ ଆମର ରମ୍ବସର କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା କେତେ? D1 କେତେ ହେଇଗଲା? 6 ଯୁକ୍ତ 6 12, D2 କେତେ ହେଇଗଲା? 4 ଯୁକ୍ତ 4 8। ଏତିକି କ'ଣ ଆମର ଏକକ ଦେଇଛି ସେମି, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଏତିକି ସେମି, ଏତିକି ସେମି, 8 ସେମି। ତ ପଚାରିଛି କ'ଣ? ଏହାର ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଥିଲେ? ସେଇଆ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ D1 ଇଣ୍ଟୁ D2, D1 ଇଣ୍ଟୁ, ତାହେଲେ ହାଫ୍ D1 ର ମୂଲ୍ୟ 12, D2 ମୂଲ୍ୟ 8, ତାହେଲେ କାଟିଦେବା। 4 2ରେ କାଟିଦେଲେ 6, 848 ବର୍ଗ କ'ଣ ସେମି। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆମର ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 48 ବର୍ଗ ସେମି। ହେଲେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ରମ୍ବସର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 10 ସେମି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୋଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 12 ସେମି ହେଲେ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ଚିତ୍ର କରିବା। ରମ୍ବସର ଚିତ୍ର କଲେ ଏ ବି ସି ଡି ମନେକର ରମ୍ବସଟି ହେଲା। ଏଇ ରମ୍ବସର ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 10 ସେମି, ତାହେଲେ ପିଲେ ରମ୍ବସର ଗୋଟିଏ ବାହୁ 10 ମାନେ ସବୁ ବାହୁ ହେଲା 10 ଏବଂ କୋଣ ଗୋଟିଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 12, ଗୋଟିଏ କୋଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 12 ସେମି ହେଲେ ସେ କହିଛି ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ପିଲା ଆମେ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କୋଣ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ କୋଣ ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଦେଇଛି, ଆର କୋଣଟି ଦେଇନି, ତେଣୁ ଆର କୋଣଟି ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ନା ରମ୍ବସର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି, ଆମେ ବାହୁ ବାହାର କରିବା, ସୂତ୍ରଟି ପକେଇବା, ପକେଇଲେ ଆର କୋଣଟି ଆମକୁ ବାହାରିବ। ମନେକର ଲେଖିଦେବା, ମନେକର ରମ୍ବସର ଅନ୍ୟ କୋଣଟି D2 = x ସେମି ହଉ। ତ ଆମକୁ D1 ଏଠି ଦେଇଦେଲା, ଦେଇଛି କେତେ? 12 ସେମି। ହେଲେ ଆମର ବାହୁ ଦେଇଛି କେତେ? ରମ୍ବସର ବାହୁ = 10 ସେମି। ତ ଆମେ ରମ୍ବସର ବାହୁ ବାହାରିବା ସୂତ୍ର ପକେଇବା। କ'ଣ ବାହୁ ବାହାରିବା ସୂତ୍ର? ବାହୁର ସ୍କୋୟାର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାହୁର ସ୍କୋୟାର ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣ D1/2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଯୁକ୍ତ D2/2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ହେଲେ ହେଲା ରମ୍ବସର ବାହୁର ସୂତ୍ର। ବାହୁର ସ୍କୋୟାର = ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣ/2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣ/2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ବାହୁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି 10, ଆମେ ପକେଇଦେବା 10 ର ସ୍କୋୟାର, ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି 12, 12/2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା x, x/2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଯେ 6, 6 ର ସ୍କୋୟାର 36, ବର୍ତ୍ତମାନ x ର ସ୍କୋୟାର x ସ୍କୋୟାର, 2 ର ସ୍କୋୟାର 4। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଦେଖ 36ଟା ଏପଟେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ଏପଟକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? x²/4 = 100 - 36 ହେଲା 64, ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ x² = କେତେ? 64 ଗୁଣନ 4, ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ x = କେତେ? 64 ଗୁଣନ 4 ର ଏପଟେ ସ୍କୋୟାରଟା, ସେପଟେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍। ବୋଲେ 64 ର ବର୍ଗମୂଳ 8 ଆଉ 4 ର ବର୍ଗମୂଳ 2 କେତେ ହେଲା? 16 ସେମି। କ'ଣ ବାହାରିଲା ପିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣ ବାହାରିଲା 16 ସେମି। ତାହେଲେ ପଚାରିଥିଲା ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ D1 ଇଣ୍ଟୁ D2। ତାହେଲେ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ D1 ହେଲା ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା 12, D2 ହେଲା 16, ତାହେଲେ 2ରେ କାଟିଲେ 6, 1696 ବର୍ଗ ସେମି। ଅତଏବ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା କେତେ? 96 ବର୍ଗ ସେମି। ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ଆମେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଗୋଟେ ରମ୍ବସର ପରିସୀମା ଦେଇଛି 52 ମିଟର ଏବଂ ଏହାର ବୃହତ୍ତମ କୋଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 24 ମିଟର ହେଲେ ଅନ୍ୟ କୋଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ପିଲେ ଗୋଟେ ରମ୍ବସର ଆମେ ଚିତ୍ର କରିଦେବା। ମନେକର ABCD ରମ୍ବସ ଦେଇଦେବା। ଏଇ ରମ୍ବସର ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ପରିସୀମା ଦେଇଛି 52। ପିଲେ ପରିସୀମା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ସବୁ ବାହୁର 4ଟାକ ବାହୁର ସମଷ୍ଟି ଦେଇଛି ଆମକୁ 52 ବା 4 ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ ବାହୁ। ରମ୍ବସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଗୁଡ଼ାକ ପରସ୍ପର ସମାନ, ତେଣୁ ରମ୍ବସର ପରିସୀମା ହେଲା 4 ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ ବାହୁ। ତାହେଲେ ମନେକର ବାହୁ A, ସବୁ ବାହୁ A, ତ ପରିସୀମା କେତେ ହେଇଯିବ? ପରିସୀମା ହେଲା 4A। ତାହେଲେ ଆମକୁ ପରିସୀମା ଦେଇଛି 52, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସୀମା 52 ମାନେ 4A = 52।
इम्प्लाइज ए केते 52 विभक्त 2 केते पिले 13 चौ 52 विभक्त 4 से 13 चौ 52 ताले बाहु बाहरी गला 13 सेमी मीटर से बाहु बाहरी गला 13 मीटर ताले सब बाहु 13 मीटर बाहरी गला से कही गोटे कर्ण बृहत्तम कर्णटा देछि हमको 24 मीटर अन्य कर्णटी पचार ताले आम ये धरदबा मनकर रंबसर अन्य कर्णटी एक्स मीटर यदि पिले अन्य कर्णटी एक्स मीटर ताले रंबसर बाहु हारिया सूत्र पकईदे बाहु आमको देला 13 गोटे कर्ण दे 24 ताले आमर छोट कर्णटा को धरदबा एक्स एक्स मीटर आ बृहत्तम बड़ कर्णटा आमको देछि 24 मीटर ताले आम बर्तमान ये पकईदे रंबसर बाहु हारिया सूत्र कौन बाहुर स्क्वायर समान प्रथम कर्ण बाय 2 होल स्क्वायर d1 बाय 2 होल स्क्वायर युक्त d2 बाय 2 होल स्क्वायर ताले रंबसर बाहु देला 13 13 स्क्वायर इज इक्वल टू प्रथम कर्ण केते बिले देछि प्रथम कर्ण है हमको देछि 24 बड़ कर्णटा ताले 24 बाय 2 होल स्क्वायर युक्त x बाय 2 होल स्क्वायर तो बिले 13 स्क्वायर है 169 एठी 24 विभक्त 2 जे 12 12 स्क्वायर बोले 144 बर्तमान यहाँ एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर 4 तार बर्तमान 144 टाक एपटे माइनस करदे माइनस करदे के ना एक्स स्क्वायर बाय 4 144 169 गले के 25 तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर के 25 गुणन 4 से माने 100 तो एक्स इज इक्वल टू के 100 वर्ग मूल के 10 ताले कौन देला 10 एक्स बाहरला 10 एक्स आम क्या धरते ना रंबसर अन्य कर्णटी को धरते एक्स हेल्ले अतएव रंबसर अन्य कर्णटी 10 मीटर बुझेगा पे d2 बाहरला 10 मीटर पे आम 4 नंबर क्वेश्चन अच्छी गोटे रंबसर क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी एवं यार गोटे कर्णर दैर्घ्य अन्यटीर 2 गुण हेले रंबसर बा कर्णद्वयर दैर्घ्य निर्णय कर तो आमको गोटे रंबसर फास्ट चित्र अंकन करवा ना देदबा ए बी सी डी यही रंबसर कौन आमको देछि ना कर्णद्वयर दैर्घ्य माने देइने कहिछि किंतु कंडीशनटा देछि गोटे रंबसर गोटे कर्ण दैर्घ्य अन्यटीर 2 गुण किंतु तार क्षेत्रफलटा आमको देछि क्षेत्रफल अर्थ आर भितर केते जगह अछि हमको दे देछि क्षेत्रफल हमको देछि केते क्षेत्रफल देछि 144 वर्ग सेमी किंतु कहिछि कोन ना रंबसर गोटे कर्ण दैर्घ्य अन्यटीर 2 गुण ताले रंबसर छोट कर्णटा d1 बड़ कर्णटा d2 हो ताले आमे एठी धरदवा मनकर कर्ण d1 इज इक्वल टू x और d2 इज इक्वल टू 2x तो आम प्रश्न अनुसार रंबसर क्षेत्रफल कौन हाफ इंटू d1 इंटू d2 इजिकल टू देछि केते क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी तो आम ये लिखिदे हाफ इंटू d1 केते मनकर x d2 है 2x आम धरीचे तो इजिकल टू 144 इम्प्लाय दैट 2 2 बर्तमान कटिगला x स्क्वायर इजिकल टू 144 इम्प्लाय से x इजिकल टू केते 144 रे वर्गमूल केते बोले 12 तो हमको कौन देला 12 x देला 12 x जदि देला 12 x आम क्या धरते रंबसर प्रथम कर्ण को धरते x ताले रंबसर प्रथम कर्ण d1 इज इक्वल टू 12 सेमी तो d2 केते ना तार 2 गुण 2 इंटू 12 समान 24 सेमी अतएव रंबसर कर्णद्वयर दैर्घ्य केते 12 सेमी और 24 सेमी बोले 5 नंबर क्वेश्चन है गोटे रंबसर गोटे बाहुर दैर्घ्य 18 सेमी एवं विपरीत बाहु ठारू यार दूरता देछि 14 सेमी हेले रंबसर क्षेत्रफल केते बोले आमे चित्र करिया फास्ट रंबसर बोले ये हला रंबस एबीसीडी ता ना दे दबा से कोन कहिछि ना रंबसर गोटे बाहुर दैर्घ्य 18 तो रंबसर ए बाहु 18 हेले सब बाहु किलो 18 देना रंबसर प्रत्येक बाहु परस्पर समान तो तापर देछि कोन यार विपरीत बाहु ठारू यार दूरता 14 सेमी माने ये दुईटा बाहु मध्य दूरता देछि 14 सेमी दूरता माने कोन थिले से उच्चता हे गला आ ऊपर उच्चता हे गला तेणु से कहिछि क्षेत्रफल केते ताले हमर समान बाहुर दैर्घ्य देला
उच्चता भी देला ताले एठी आउ टेंशन किछि नै तुम सूत्र पकई दबो कोन फास्ट हमकु देइछि रंबसर बाहु देइछि 18 सेमी एवं उच्चता देला केते 14 सेमी पहले डायरेक्ट क्षेत्रफल आम पकई दबा बाहुर दैर्घ्य इंटू उच्चता तो बाहुर दैर्घ्य केते पिले 18 उच्चता देइछि 14 गुणी देले केते पिले 252 वर्ग सेमी तो रंबसर क्षेत्रफल हमर केते हे गला 252 वर्ग सेमी द्वितीय क्वेश्चन अछि 6 नंबरटा गोटे रंबसर गोटे कोणर दैर्घ्य अन्यटिर 80% हेले रंबसर क्षेत्रफल बृहत्तम कोणर दैर्घ्यर वर्गर केते गुण हो तो आम ये रंबसर दीटा कोण भितर किसी देने किंतु या कंडीशन कही गोटे कोणर दैर्घ्य अन्यटिर 80% तो मन कर धरिबा प्रथम कोण D1 इजिकल टू x सेमी कि मीटर कौन दे 80% दे नहीं कि एक खाली लिखिदेबा तो D2 केते ना तार 80% 80% कहार कर्ण x तो x इंटू 80 विभक्तक 100 गोटे शून्य को शून्य कटिगला बर्तमान या 2 रे काटिदेले 4 गोटे शून्य को शून्य कटिगला शून्य को शून्य कटिला बर्तमान या काटिदेबा केते 2 रे काटिदेले 5 2 रे काटिदेले 4 ताले 4x बाय 5 बर्तमान रंबसर क्षेत्रफल हम बाहर करदबा से कहितला क्षेत्रफल हला हाफ इंटू D1 इंटू D2 ताले हाफ D1 केते x D2 केते बिलेला 4x बाय 5 ताले 2 रे काटिदेले 2 ताले केते हेला 2x स्क्वायर बाय 5 हमहु पचार थिला कोन बृहत्तम कोणर दैर्घ्य वर्गर केते गुण बोले कोणर दैर्घ्य वर्ग हला x स्क्वायर केते गुण तार हला 2/5 गुण अते 2/5 गुण बुझला बोले पिले हमरो 7 नंबर क्वेश्चन अछि गोटे वर्ग क्षेत्र और गोटे रंबस एका भूमि ऊपर दंडायमान तो गोटे भूमि ऊपर दीटा चित्र अवस्थित अछि त माने रंबस वर्ग क्षेत्र बाहुर भूमिर दैर्घ्य जति रंबसर भूमिर दैर्घ्य सेति एका भूमि तो आपको दे दवा ABCD वर्ग क्षेत्र को रंबस को दे दवा PQRS से कही तेरे वर्ग क्षेत्र और रंबसर क्षेत्रफल अनुपात स्थिर कर पे आमर आर भूमि जी आर भूमि से अर्थात दी जनकर बाहुर दैर्घ्य परस्पर समान तो रंबसर बाहु को जदि मु धरदेवी ये मनकर रंबसर मनकर वर्ग क्षेत्रर बाहु ये एकक हेले क्षेत्रफल तुले केते हम रंबस बाहु जो वर्ग क्षेत्रफल है बाहुर स्क्वायर बाहु है ये स्क्वायर वर्ग एकक तो से भली आम रंबसर क्षेत्रफल बाहर करदे रंबसर क्षेत्रफल कौन भूमिर दैर्घ्य इंटू उच्चता तो भूमिर दैर्घ्य जी उच्चता से तो से भली बाहर करदे रंबसर क्षेत्रफल कौन भूमिर दैर्घ्य इंटू उच्चता बा समान बाहु इंटू उच्चता समान बाहु ये उच्चता है तेणु ये उच्चता भी ए स्क्वायर वर्ग एक तो दीटार अनुपात आम बाहर करवा वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल बाय रंबसर क्षेत्रफल वर्ग क्षेत्रफल पिले स्क्वायर रंबसर क्षेत्रफल स्क्वायर तेणु स्क्वायर रु स्क्वायर कटिगला 1/1 समान 1:1 ताले क्षेत्रफल अनुपात केते हला 1:1 तापर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन अछि पिले गोटे रंबसर क्षेत्रफल देइछि 560 एहार बाहुर दैर्घ्य और उच्चतार अनुपात देइछि 7:5 हेले हमर रंबसर कौन माने दीटा बाहुर दैर्घ्य निर्णय करिया उच्चता और बाहुर दैर्घ्य निर्णय करिया तो आम गोटे रंबसर चित्र बर्तमान करदबा एटा हमर 8 नंबर क्वेश्चन कौन कही रंबसर गोटे रंबसर क्षेत्रफल दे देइछि हमको फास्ट क्षेत्रफल दे देइछि 560 वर्ग मीटर
यार बाहुर दैर्घ्य और उच्चतार अनुपात ताहले आमे देखिदेवा मन कर बाहुर दैर्घ्य 7x और उच्चता 5x बाहुर दैर्घ्य 7x उच्चता है 5x आमर वर्ग मीटर दे माने एटा आम मीटर करदे एटा भी 7x मीटर हो तो आमर क्षेत्रफल सूत्र कौन बाहुर दैर्घ्य इंटू उच्चता बाहुर दैर्घ्य इंटू उच्चता ताले प्रश्नानुसार आम लिखिदेवा बाहुर दैर्घ्य 7x उच्चता है 5x इजिकाल टू क्षेत्रफल देते 560 वर्ग मीटर तो बर्तमान 7 गुणन 5 एक्स स्क्वायर इजिकाल टू 560 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर केते 560 तो 7 और 5 टा एपटे गुणा है एपटे हरदवा 7 गुण 5 टा हरदेले हरदेले केते हला 7 रे काट देले बोले 7 8 56 80 5 रे काट देले केते होची 5 के 5 आ बोला 30 530 हला केते 16 तो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर जदी 16 हला एक्स इक्वल टू केते ना 16 रो वर्गमूल केते बोले 4 16 रो वर्गमूल हेला 4 तले हमकु कोन बाहर करियर अछि बाहुर दैर्घ्य और उच्चता बाहर करियर अछि तले बाहु केते बोले बाहु होची 7x तले 7 into x रो मूल्य 4 7 28 मीटर आ उच्चता केते उच्चता हला 5x मीटर तले 5 into x रो मूल्य 4 आसु कोडिए बुझला बोले बर्तमान हमर बाहु देला 28 मीटर और उच्चता हला 20 मीटर पहले एठी हमें 1 नंबर रु 8 नंबर पर्यंत एई पार्ट 3 वीडियो रे पढिले एवं आउ जहाँ बाकी रहिला 9 नंबर ठारू तुम मोर परवर्ती वीडियो पार्ट 4 रे पाइबो।